On va maintenant lui demander pourquoi on a choisi l'Égypte pour faire un voyage ou pour passer ses vacances ou leurs vacances ici. Oui Sylvia, pourquoi? Oui, donc je suis venue en Égypte la première fois en 1995. J'ai adoré. Ma fille n'était pas venue avec nous puisqu'elle avait 10 ans à l'époque. Elle voulait absolument connaître l'Égypte parce que c'est une passionnée d'Égypte. سيلفيا بتقول لنا انها كانت جت لاول مره وكانت مشتاقه جدا لمصر بعد المره الاولانيه، عشان كده جت مع صاحبتها صوفيا علشان توريها برضو معالم التاريخيه والمعالم السياحيه لاسوان ومصر. Alors l'Égypte, pour moi, l'Égypte était au programme de mon école quand j'étais enfant et c'était devenu une vraie passion. L'Égypte antique m'a passionnée vraiment, donc c'était un rêve pour moi de pouvoir venir voir tous ces temples de mes yeux. Voilà, donc c'était vraiment un voyage magnifique pour moi d'avoir la chance de pouvoir venir ici. voir tout ça. صوفيا بتقول لنا انها كانت في طفولتها في المدرسه بيدرسوا المصريات وبيدرسوا التاريخ المصري، فهي كانت منذ طفولتها بتحلم بانها تزور مصر وتشوف المعالم التاريخيه والسياحيه اللي هنا عندنا في مصر. La deuxième question, ça c'est quoi le site archéologique ou touristique plus préféré à vous? Oui, Sylvia? Donc mon site archéologique préféré, je pense que ça va être celui que nous allons voir demain, c'est-à-dire le temple de Philae. Je l'ai adoré la première fois et je pense me souvenir de quelque chose de magnifique que j'ai envie de retrouver demain. سيلفيا بتقول انها بتعشق معبد فيلا واللي ان شاء الله هتشوفه بكره، فهي مستنيه انها تشوفه وتزوره لتاني مره. Alors pour moi, arriver ici, ça a été les pyramides. Forcément, les pyramides. On a fait une balade en chameau qui m'a émerveillée. Et voilà, ça restera pour moi un souvenir inoubliable. صوفيا بتقول انها كانت زيارة الهرم والجولة اللي عملتها بجولة الجمال جنب الهرم كانت ذكرى مش هتقدر تنساها ابدا من حياتها. On vous demandait après le retour en France, qu'est-ce que vous allez dire à vos voisins, à vos amis? Voilà, ça c'est pour inviter ou pour lancer quelques messages aux gens là. Oui, je vais simplement dire à mes amis, mes connaissances, mes collègues de travail de venir absolument en Égypte. C'est un pays fabuleux avec des paysages exceptionnels, un accueil aussi exceptionnel. Vous êtes souriants, vous êtes gentils, donc venez en Égypte, vraiment. هي هتقول اول ما ترجع لزملائها واصدقائها في فرنسا ان كان الاستقبال جميل وان الناس هنا على طول بتضحك وكانت الزيارات والمعالم السياحيه جميله جدا. Alors pour moi, écoutez, je dirais à la France entière de venir en Égypte sans aucune crainte. L'Égypte est un pays accueillant, merveilleux, magique, donc venez découvrir ce fabuleux pays. معانا صوفيا كان بتعبيرات وشها الايموشن اللي كانت واخداه ادتنا انطباع حلو، قالت لا انا هقول للكل فرنسا ان هم ييجوا مصر دون خوف دون تردد، لان الزيارات اللي هنا او الزياره في مصر ما تتنسيش وما ينفعش تتساب. Si vous avez acheté des souvenirs, voilà, de l'Égypte, qu'est-ce que vous avez acheté et vous allez donner à qui? J'ai acheté du parfum, de l'huile de massage, pas mal de petits bijoux, dont une bague gravée à mon prénom, des petits bracelets que je veux offrir à mes amis, à ma famille, à mon fils qui est resté en France. Voilà. هي اشترت زيوت عطرية وروايح وهتهديها لابنها وأحد أصدقائها، أحد صديقاتها. Alors pour ma part, j'ai acheté de très belles statues en albâtre. J'ai également acheté un très beau livre sur la collection du musée du Caire et des petits souvenirs, des bijoux, des cartes postales, voilà, que je vais offrir à mes amis et mes collègues de travail.
صوفيا بتقول انها اشترت تمثال الاباستر واشترت كتاب واشترت كروت بوستال ودي هتقدمها برضو لصديقاتها وزمايلها في الشغل. Je me rappelle Dia, je suis un guide francophone. Je des touristes suisses. On fait la visite du temple des Komombo maintenant. Donc on aimerait bien vous poser des questions. Pourquoi vous avez choisi l'Égypte? Est-ce que vous avez bien aimé le monument égyptien ou non? Magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Et on aime beaucoup l'Égypte. Moi je suis d'origine égyptienne et suisse. Ma mère était suissesse, mon père égyptien. Et je viens tout le temps en Haute-Égypte parce que c'est magnifique. يعني هي بتقول ان هي بتحب مصر جدا وانه مصر بلد جميله جدا وهي اصلا من اصول مصريه بس عايشه من سن 3 سنين في سويسرا وهي بتحب تيجي مصر كل سنه. Bonjour, moi c'est la première fois que je viens en Égypte et je trouve ça merveilleux et on a été très bien accueillis par les Égyptiens. Tout le monde est très aimable, très gentil. Et on m'a fait peur quand je suis partie de Suisse. On m'a dit ouh, il faut pas aller, c'est dangereux. Eh bien, je me sens en parfaite sécurité ici. Je n'ai jamais eu peur. Et c'est un très beau pays. Et alors, elle est bien sécurisée. Et c'est très bien sécurisé. Oui, on se sent vraiment en sécurité. هي طبعا بتقول ان هي اول زياره لها لمصر وقبل ما تيجي كل اصدقائها خوفوها ما تيجي مصر وانها هي هتيجي هنا هتموت بس هي بالعكس هي وجدت انه مصر بلد امن وامان وانه المصريين في القاهره وفي الاقصر وهنا كلهم استقبلوها باستقبال حار جدا وهي بتحب مصر جدا جدا وبتقول انه هي بلد امن وامان. Donc on a fait beaucoup de visites depuis Luxor jusqu'ici à Komombo, mais on aime bien poser la question, quel monument vous avez aimé plus que l'autre? C'est très difficile de dire parce que chaque temple est différent. J'ai beaucoup aimé Karnak. J'ai beaucoup aimé le temple de Karnak, de Luxor, c'est magnifique. يعني هي بتقول ان هي حبت كل الزيارات وانه من الصعب انها تختار بين الزيارات ان المعابد كلها والاثار كلها جميله. هي حبت الكرنك عشان هو كبير جدا ومن اهم المعابد المصريه. C'est comme a dit mon amie, c'est une amie de Suisse. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que j'ai osé venir, parce que cette amie, elle connaît bien le pays et je suis venue avec elle. Et j'ai beaucoup aimé le temple de Hatshepsut, mais tout est beau en fait. Et c'est passionnant, parce que ça remonte très loin dans l'histoire. tous ces monuments. يعني هي بتقول انه هي بفضل صديقتها المصريه اللي عايشه في سويسرا طول حياتها هي جت هنا مصر وهي حبت مصر، ومن اهم الاثار اللي هي حبتها كان معبد حتشبسوت، ولكن كل المعابد هي مغريه جدا، خاصه انها بترجع الى عصور قديمه جدا، فهي بتقول لك كل المعابد جميله بس هي حبت معبد حتشبسوت يمكن اكتر شويه يعني. Donc, comme vous êtes suisse ou égyptienne d'origine suisse, on vous considère comme des ambassadeurs d'Égypte en Suisse. Et donc, quelle est votre réflexion d'Égypte? Il faut dire un petit mot aux Suisses d'ici. On va encourager nos amis en Suisse de venir en Égypte. يعني هي بتدعو كل أصحابها في سويسرا لأنهم يجوا هنا مصر. Oui, j'aimerais aussi dire aux Suisses qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à venir en Égypte, que les Égyptiens sont des gens très gentils, que tout est sécurisé et bien prévu pour les touristes. C'est très agréable. Nous avons fait une croisière sur le Nil et c'est magnifique. C'était magnifique, vraiment. يعني هي بتدعو سويسرا كلها بأنه مصر بلد أمن وأمان، وأنه لا يوجد أي شيء يدعو إلى القلق، وأن المصريين ذوق جدا واستقبلوها باستقبال حار، وهي بتدعو كل السويسريين بأنهم يجوا هنا مصر، وأنه مصر بلد مؤهلة لاستقبال جميع السياح هنا، خاصة أنها بلد أمن وأمان. Donc la question maintenant, si vous envoyez une carte postale à un ami en Suisse, vous choisissez quelle carte, quelle photo et vous écrivez quoi pour vos amis?
Moi, j'écrirai à mes amis, nous allons de merveille en merveille. Et puis, j'ai acheté des choses en albâtre, des objets en albâtre, des fertitis, des vases, et une lampe. Si vous avez acheté une carte, quelle carte vous avez acheté? La carte que j'ai, la photo de Karnak. يعني هي بتقول لو هتبعت كارت بوستال هي هتكتب عليه انه مصر بلد ميرفيوز يعني، وهي اشترت سوفينير تانية، اشترت حاجات اراباستر ونفرتيتي عشان تهديها لاصحابها هناك في سويسرا كهدايا من مصر. Alors moi j'ai acheté des cartes d'Égypte, en fait particulièrement une carte qui retrace tous les différents arrêts que nous avons faits durant notre croisière sur le Nil. Moi j'encouragerais mes amis à faire une croisière sur le Nil et à visiter tous les lieux importants d'Égypte durant cette croisière. يعني هي بتقول هي اشترت مجموعة من الكروت اللي هي بتصف كل الآثار اللي هي زارتها خلال الكروزة من الأقصر لحد أسوان، وهي هتبعت الكروتة دي لأصحابها هتكتب لهم يعني تشجعهم بأنهم يجوا مصر هنا ويزوروا كل الآثار بتاعة مصر من القاهرة لحد أسوان يعني، ويزوروا كل المعابد بتاعة مصر. Donc on vous remercie beaucoup, on vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Als je nu een kaart stuurde naar jouw land, met welke foto op die kaart, welke tempel, welke foto, en wat gaat u schrijven achter op die kaart, en van welke persoon gaan jullie deze kaart sturen? Ik ga een kaartje sturen van de Nijl, de eindeloze rivier. Dan ga ik sturen naar mijn baas om te zeggen dat ik niet meer terugkom en dat ik gewoon hier ga blijven en hier ga blijven logeren. هو الكارت هيبعتوا كارت نهر النيل وهيكتب في الظهر بتاعه جمال نهر النيل، وهيبعته للمدير بتاعه في الشغل ويقول له انا مش هرجع بلجيكا تاني، انا هقعد هنا جنب النيل وهعيش جنب النيل طول عمري يعني. Ja, ik zou een foto van de woestijn nemen, hier misschien de Sinai-woestijn, want ja, dat is ook een heel mooi gebied en ik zou het ontsturen naar mijn moeder, die ja, nu niet mee is op vakantie, maar die zou het ook heel mooi vinden. En ja, misschien komen we dan nog eens terug met haar om deze vakantie nog eens te beleven. هيرسل صورة الصحراء بالأخص صحراء سيناء، ودي هتكون لوالدته في بلجيكا، وكان يتمنى تكون معاه في الرحلة بس عندها ظروف هناك، فبيقول انه هيرجع تاني وبرضه يشوفوا جمال الصحراء وخاصة صحراء سيناء اللي هي بتمثل لهم مكان مقدس يعني. Ik zou een kaartje sturen van toch wel de beste gids. En ik zou schrijven aan mijn vrienden thuis om toch zeker met kras te boeken en dan toch te vragen naar Mahmoud voor verdere uitleg. هي بتقول انها هتبعت صورة المرشد بتاعها محمود وهي معتبرها احسن مرشد، وتبعتها لاصحابها عشان يزوروا مصر ويكون محمود معاهم والشركة بتاعته يشرح لهم الآثار المصرية. Nou ja, goed, we zouden dan ook nog een kaartje willen sturen natuurlijk naar de familie, naar mijn zonen en daar zeggen dat het hier gewoon heerlijk is en vooral het weer, maar ook vooral het cultuur, om dat hier eens goed te gaan bewonderen van de geschiedenis, want er wordt vroeger veel over gesproken, maar er is nog weinig van bekeken, dus dat wil ik even dan doorgeven. هو هيبعت كارت لابنه يشرح له فيه جمال التاريخ المصري والآثار المصرية والجمال الآثار اللي شافها وتجول وسطها يعني. In plaats van die programma van die televisie van Aswan, dat heet Egypte in zijn ogen, of die ogen van die mensen. Hij zegt die meneer bedankt dat jullie komen naar Egypte en hij zegt veel plezier en hebben mooie dagen in Egypte en mooie reis. И сейчас мы у них спросим, почему они приехали или решили приехать сюда в Египет отдыхать. Пожалуйста, Марина, можно нам рассказывать, почему вы выбрали Египет для своего отдыха? Удивительная страна, Египет, и все русские очень любят отдыхать, бывать в этой стране, во всех местах, во всех храмах. И сегодняшний год – это особенный год.
дает возможность соединения всех народов России, Египта. И мы сюда прибыли сейчас вместе с подругой после некоторого перерыва, потому что были определенные обстоятельства, мы бы могли каждый год приезжать сюда. Но вот именно в этом году захотелось побывать не только в туристической зоне отелей, прекрасных отелей Египта, но посетить все храмы, начиная с южных храмов и до самого Каира. И вот сейчас мы совершаем круизное путешествие. С утра у нас был храм Изиды, на закате это храм Крокодила, и дальше лежит наш путь в храмы Орла, Луксора, Карнака. И во всех этих храмах мы будем соединяться с удивительной энергией волшебной страны Египта. Мы очень благодарны людям Египта, которые с любовью относятся к своей сакральной истории. Они хранят ее как зеницу ока и предоставляют людям всего мира соприкоснуться с необыкновенной глубиной древности всех богов, тех людей, первых людей, фараонов, которые строили это чудо на нашей планете. Вот сейчас Россия здесь, на территории сакрального Египта. И я очень рада передать всем наш низкий поклон, нашу любовь, натель. Вас и очень рада встрече. Спасибо. هي فرحانة قوي انها في مصر وبتحب تيجي مصر كتير وبتتمنى تيجي مصر كل سنة وهي بتروح كتير منطقة الريزورت البحري اللي هي الغردقة او شرم الشيخ او البحر الاحمر. واول مرة ليها هنا على نهر النيل بتقوم برحلة النايل كروز بدأ من اسوان من معبد فيلة اللي هو يعتبر من اعظم معابد مصر الفرعونية اللي هم عبدوا فيها الالهة ايجيس. دلوقتي احنا في معبد كومومبو وبكره عندنا معبد حورس الاله الصقر وبعد بكره عندنا الاقصر هنزور الكرنك. نفسها تدعو كل الروس يزوروا مصر وهي فرحانه جدا في مصر وبتحب الشعب المصري وبتتمنى ان الشعب المصري يفضل بخير وسلام ويحافظ على تاريخه وثقافته لانها ملك مش لمصر بس ملك للعالم كله. Итак, мы из России, и мне хотелось бы передать вам очень большой привет от всех русских, которые хотят побывать в Египте. К сожалению, сейчас это немножко затруднено, но тем не менее, душа наша всегда вместе с вами на египетской земле, и здесь мы встречаем всегда людей с широкой душой, с широкой улыбкой, которые нас всегда окутывают своей любовью. И здесь это очень древняя земля, древняя энергетика, и мы очень рады поработать с этой энергетикой здесь в данный момент. هي بتقدم تحية لكل الشعب المصري من الشعب الروسي وبتحب توصل رسالة ان معظم او تقريبا كل الشعب الروسي منتظر اللحظة اللي يرجع فيها مصر لان هو فعلا هو نفسه هو اتعود يتفسح في مصر اتعود يستمتع بشمس مصر والطاقة الكامنة او طاقة الدولة دي او الشعب ده اللي هي ممكن تقدم كل خير للعالم كله. Z tych chramów, które wy смотрели, какой из них или который мы будем смотреть, какой из них вы больше любите или больше всего нравится вам? Я обожаю храм Дендеры. Это обитель звука. Это богиня Хатор, которая звучит в каждом сантиметре этого храма. Необыкновенная, красочная архитектура
сохраненное с глубокой древности, все росписи, все эмали, все колонны, все звучит в этом храме. И сегодня мы были еще в одном замечательном храме, который люди Египта смогли восстановить для всего человечества. Это храм Изиды. И в этом храме для меня, как человека, который занимается звуком, занимается энергетическим звуком, вокалом, было удивительным соприкоснуться с сакральным звучанием храма Изиды. Удивительная энергетика, и я очень благодарна той возможности, которую предоставляют хранители, служители этих храмов, действительно очувствовать первозданную глубину, широту и возможности, целительные возможности, священные возможности этих храмов. И я уверена, что настанет день, когда все храмы Древнего Египта вновь зазвучат, как камертоны вечности. Я благодарю вас. من أعظم وأحلى المعابد اللي بتحبها وتوصل ليها لدرجة العشق هي معبد دندرة. لأن معبد دندرة بيتحكم أو بيحتوي على طاقة الصوت. الصوت اللي هو بيؤثر على كل شيء في الدنيا. الصوت اللي هي الكلمة اللي هي كلمة الخلق. النهارده كانت في معبد فيلة وشافت معبد المعبودة إيزيس هناك، إن هو لا يقل يزيد في الروعة والجمال عن أو زي معبد دندري. ونتمنى في يوم من الأيام، اليوم اللي يرجع تاني، إن المعابد دي الحجر يتكلم فيها يحكي عن التاريخ والحضارة والقوة والعظمة للدولة العظيمة دي. Пожалуй, в этот раз мне хотелось бы больше всего посмотреть Карнак, позвучать именно там, и потому что в этой поездке у нас идет активация всех храмов Египта, соединение их, и звучание здесь очень важно. Поэтому вот как место силы мне хотелось бы именно побывать в Карнаке. هي قالت جملة إنها كانت جاية تتفسح، مجرد الفسحة لقيت نفسها عايشة في جامعة علم، فمضطرة أو حابة تيجي هنا على طول تدرس كل حجر في معابد مصر القديمة ومعابد مصر الحديثة. يعني اتحاد المعابد دي كلها هيدي الطاقة والقوة للتطور وطهارة حتى النفوس الداخلية للعمار والحب والسلام.